Okay, for this video kita nak tengok situasi untuk projectile motion di mana dia adalah symmetrical. Symmetrical maksudnya kalau kita bahagi dia kepada dua, dekat maximum point ni kita bahagi kepada dua, sebelah kiri dengan sebelah kanan dia punya bentuk path dia adalah sama. So situasinya di mana you have an object ataupun kat sini diletak sebagai football ni. Football ni disepak ataupun objek awak diberikan satu initial velocity di mana initial velocity awak tu ada sudut dengan horizontal ataupun vertical pun samalah sudut dia. So ada sudut, dia sengit sikit, dia bukan ke atas ataupun dia bukan ke depan sahaja. So dia ada sudut. Bila dia ada sudut kat macam ni, awak punya objek ni dia akan terbang dalam keadaan macam ni. Which is laluan dia ni, path kan, laluan objek awak tu kita panggil sebagai path. Path ni bentuk dia adalah parabola. So kita panggil dia sebagai parabola path. Objek awak dia akan terbang mengikut parabola path. So for projectile motion, this parabola path kita panggil dia sebagai trajectory. So your object kita panggil sebagai projectile. Okay, what happened here? You punya motion ni, kalau kita consider dia dalam paksi Y dengan paksi X, dia adalah in two dimension. Dia ada X component dan dia ada Y component. Jadi, kita kena, bila kita nak selesaikan masalah, kita kena selesaikan X component dengan Y component in what we call independently. So, X component kita selesaikan X component, Y component kita selesaikan Y component. So you punya kinematic equation, buat vuas sutat tu kan, kinematic equation awak, kita kena bahagikan kepada dua. Satu X component dan satu Y component. So untuk X component, so kita ada vuas kan, V square, so yang ni X component, U square pun kita akan ambil X component juga, plus 2AXSX. So all of this must be in X component. Kita kena pecahkanlah awak punya U dengan V tu dalam X component dan Y component. Untuk void pun sama juga, awak akan ada V equal to UX plus AXT. T tak ada X component dengan Y component sebab T adalah skala. And then kita ada S, kita ada SX equal to UXT plus half AXT square. And then lastly kita ada SX equal to half UX plus VXT. Okay, alright. Saya nak pindahkan sikit sebab saya nak tulis untuk Y component. Okay, untuk Y component pun sama. Kita akan ada situasi yang sama, tetapi now kita punya equation akan guna Y component je lah. Macam buat kan, vuas ni kan, kita akan guna Y component. Vy square equal to Uy square plus 2Ay Sy. And then this one awak akan dapat Vy equal to Uy plus Ay T. This one pun sama, semua kita akan gunakan Y component. Okay, plus half Ay T square. Lastly, kita ada Sy equal to half Uy plus Vy darab dengan T. Okay, this one, what happened here? Bila awak ada pergerakan ni, you need to know that the velocity, awak nak cari velocity kan? So, this is U, kat sini U. Bila dia naik kat sini, dia akan ada different velocity. So, velocity, awak kena ingat, velocity, direction dia adalah tangent to the path. Tangent to the path. This is for instantaneous velocity. So at this point, you will have, this is your path kan? This is your path. So tangent to the path is something like this. Okay, this is your V. This V can be resolved to Vx then Vy. Okay. This velocity is not the same as U and this angle is not same as the angle at the beginning. So let's put it as 1. Kat sini Vx1, di sini Vy1. This one is U1. So dia tak sama.
theta yang purple dengan theta yang hijau tu tak sama. Theta 1 tak sama. So, sama juga bila dia sampai kat sini, you akan ada, this is your path. Ni kan. Ni path awak. Then, you punya velocity mesti tangent to the path. Since dia turun ke bawah kan, bola tu kan dah nak jatuh kan. Bola tu menuju ke sana kan. Jadi, you punya anak panah mesti mengikut awak punya bola tu. Cuma dia mesti tangent to the path. Sama juga, let's put as V2 kat sini. You will have Vx here. Dan awak akan ada Vy here. Sini is your theta. Okay. And the final path which is kat sini, the last part ni, dia sebelum dia sampai, dia cecah lantai sebelum dia cecah lantai, dia akan ada velocity. Which is same, velocity dia adalah tangent to the path. Awak akan tengok dia V ke bawah. So, this is your V. Let's put as V3. This is 2. This is 2. So, you akan ada Vx2 dan Vy2. So, all of this V that we are using in the equation here. Okay. Alright. So, for the symmetrical situation, you have some rule that you need to apply. You can apply in this situation lah. Yang pertama, rules yang pertama, of course, AY is always equal to negative 9.81 meter per second. Because your gravitational acceleration is downward. Sebab tu dia letak negatif. And then, kita akan ada, yang ni pertama. Yang kedua, kita akan ada AX is always equal to 0. So, this will make your equation here easier. Okay. So, this part is equal to 0. So, doesn't have this component. Yang ini pun sama dengan 0. So, yang atas ni awak akan dapat Vx square equal to Ux square. So, at the end, you akan dapat Vx equal to Ux lah. Siapa yang kat bawah tu. And then, yang ni pun sama dengan equal to 0. Ax equal to 0. So, that your Sx is equal to Uxt. Alright. At the end, syarat yang ketiga adalah your Vx is always equal to Ux. Okay. So, kat sini, Ux sama dengan Vx. Akan dapat 2 Ux kan. At the end, awak akan dapat Sx awak is equal to Uxt. Sama dengan equation yang kat atas. So, untuk x component, you have only 2 equation. This one je equation you. Right? This apply for all the projectile motion situation. Okay. Untuk symmetrical, syarat untuk symmetrical projectile motion. Yang pertama, V at tops. Okay. V at the top here. Bila bola tu dah sampai atas ni kan, dah sampai atas, awak akan tengok dia punya velocity is tangent to the path. You will get velocity which as horizontal. This is your velocity, which is show that your Vy is equal to 0. Your V, you akan ada Vx sahajalah. That means your velocity is equal to Vx only at the top. Saya letak hash untuk menggambarkan dia at the top. So, at top, your Vy is equal to 0. Then, your Vx still equal to Ux. However, this is your V component of V lah. Saya letak Vy hash, Vx hash. Supaya nak bagi tahu dia at top. Hash tu dia at top. Alright. And then, yang kedua, awak akan ada V at the final. V here. You akan tengok dia punya level adalah sama dengan initial. Okay. Dia same level as the initial. V3 ni. Saya ambil V3 ni. So, V3 tu, syarat dia punya keunikan dia, ni V3 V3 ni, syarat dia adalah dia punya magnitude. Okay. V3 dia sama dengan, magnitude dia sama dengan U. Okay, ni as long as dia same level. At the same level. Which is, awak akan tengok, as always, kita akan ada Vx3 kita akan sama dengan Ux, kan? Cumanya, Vy awak, Vy3 awak bersamaan dengan negative Uy. You can see here that, yang ini, dia sama dengan Ux. Kalau kita pecahkan Ux ni, U awak, kita boleh pecahkan kepada Ux, which is U cos theta, and Uy awak adalah U sin theta. U sin theta. Kita tengok kat sini, awak punya Vx ni akan sama dengan Ux. Cumanya awak punya Uy ni
akan sama dengan Vy tetapi terbalik. Okay, dia terbalik. So, kita boleh bagi tahu dia macam tu lah. You can see that your U tadi macam ni kan. This is your U, UX kat sini, UY kat sini. So, this is your theta. Untuk V, awak akan dapat VX macam ni. VY awak macam ni. Okay, so theta here. Right? Yang ini above positive x-axis. Yang ni below positive x-axis. Alright? And then we will have another rules, which is T up is equal to T down. Okay. Masa yang diambil untuk bola ni daripada sini ke sini, kita panggil dia sebagai T up. Dan daripada sini ke sini, kita panggil dia sebagai T down. Jadi untuk symmetrical, T up akan sama dengan T down. That show that you punya time of flight, okay, time of flight, GHT, time of flight, kita letak sebagai capital T. Untuk symmetrical, dia T up tambah T down. Since dia sama, you can have 2 T up or 2 T down. Alright, this is for symmetrical lah, T down. Okay, okay. Then, kita akan panggil, okay, kita panggil the maximum height ni, sebagai kita punya ketinggian yang paling tinggi ni, kita panggil sebagai maximum height. Guna H. Simbol H. Sebab tu tadi saya letak ni H. V H. Supaya nak bagi tahu dia adalah dekat maximum height. And then, from here to here, kita panggil dia sebagai maximum distance. Ataupun kita panggil dia sebagai range. The symbol is R. Okay. So, in any case, if you want to find the position here, this is your SY and this is your SX. Kalau kat sini, dia akan jadi this is your SY, here is your SX. Okay.